850 meron na. 850, bebe. Pakisabi, bebe, walang pang ito. Umuulan ba? Opo. Madam, kasi po, madam, kaparecord po, BMA 85 po. BMA, Ano, Right be? po. BM, Bravo, Mama, Alpha. Ano? Mali. Sabihin nyo kasi, bebe, i-reply nyo lang sila, madam, kasi yung ginawa nyo yung code, nakakabulo, ha. Next. For only, madam ko, 999, Diyos. Bigay ko na lang ito 999. Winner kayo dito, ma. 999, code. AB47 po. AB47, 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 999 pesos. BMA 5 po, nakamay, Madam Rose. Chanduma, thank you po. 1-2, bebe, 1-2. Next, ito madam ko, pa-silk. Bigay ko na lang 1-2, tatlo na siya. 1, 2, and 3. Go. Ay, hindi. Hindi, be, mali. 1-1 lang pala, 1-1. 1-1 lang pala, 1-1. 1, 2, and 3. Code, be. 8B4 po. 8B4. 8B4, madam. 8B4. 8B4. For only 1,100 pesos. 8B4, madam, ha? 8B4. Go. Nakamay po, AB47, Madam Lobby Sweetie. Thank you po. Next, madam. Ito, oh. O, ma'am, bigay ko na lang ito, madam, ko na ang 1,200 pesos. Beko. 1,200 pesos. 1 and 2. Ang code nito, madam ko ay AA38 po. AA38. Alpha Alpha 38. AA38. AA38, 1,200 pesos. AA38. Anong mura no? AA38. Co-ors na asa sa may mannequin. Yes, ma'am, pa sa ibang kulay. Bakit pang nag-like talaga na nag-rain? Rain. Next, madam. Another. 1-1 na lang din to. 1,100. 1, 2, and 3. 8B22 po. 8B22. 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 Ayan. 8B22. Next. B12. 1,200 na lang to, madam ko. 1. B1,200. And 2. Ayan. Code. AA40 po. Alpha. AA40. Alpha 40, madam ko. Ha? For only 1,200 pesos. 1,200. AA. Be, 999 na lang din. Ma'am, ang bongga nito. 999 na lang to. 999. 1 and 2. Ang code nito, madam ko ay AB46 po. AB46. AB46. 1 and 2. AB46. Mine, AB46. AB46. Be, Imam Love sa Princess. Asan siya?
Go. Nakamain po kay AE40, Madam Rose Chandumal. Thank you po. May 900 ba dyan? Ma'am, for only 900 pesos. Code. XA58 po. X8. Hindi, 8 po. XA58. X Alpha 58. X Alpha 58, madam ko. For only 900 pesos. Go. Hello, Madam Jasmine Rasilia. Madam, pasiyo po pa PM, Madam ko. Dahil within 20 minutes, Madam ko, pag hindi po kayo nakapag-PM, Madam ko, mag-auto cancellation po ang naman nila. Thank you po. Diba? 265. 3265. Eto, madam ko, sa naghahanap po ng airport outfit, madam, ha? Cotton po yan, madam ko. Tapos, madam, pa-hoodie yan, madam ko, ha? Ayan siya. Small up to XXL, kasha. Kung dito ay 265. 265 cm. 265 BK. 265 and 265 PK. Madam ko, ulitin ko ha. 265 cm, 265 BK, 265 and 265 PK for only 799. Po, balo ito. Kawit mo laki, mo labag-labag na. Bilis, kabang nga lang kailangan siya. 265. 265. Next. Eto, madam ko. 37. 6937. Dito, madam ko, for only 399. For only 399. Small up to XXL kasha. Kung nito ay 37 PK, 37 TN, 37 G, 37 RS, 37 W,